نعرہ تکبیر۔ بندے پاک اس پر تشریف فرماؤ۔ خالق کائنات کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نہ لکھو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان کی زبان بے با نعرہ حیدری۔ سارے بندے ہاتھ بلند کر کے آکھو نعرہ حیدری۔ صلوات پڑھو بآواز بلند۔ التماس دعا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے تمام صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرما۔ پاک اقداتی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما۔ امام زمانہ اس مشہداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بارگاہ قبول خلوص اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ موت کی آخری جس کی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرما۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر المومنین نصیب فرما۔ قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرما۔ مومنین دنیا کے جس کونے میں بھی آباد ہیں ان کے جان مال اور عزت کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ تمام دعائیں قبولیت تک پہنچائیں۔ سارا درود کریں، بلند آواز کے ساتھ صلوات پڑھیں۔ اللہ صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے۔ سارے احباب بلند آواز کے نال صلوات پڑھو۔ مجلس کی آزادی قبولیت کے واسطے بلند آواز کے نال درود پڑھو۔ اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے واسطے بلند آواز کے نال صلوات پڑھو۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے۔ 1400 بات شروع ہو گئی ہے ذرا۔ 1443 ہجری کے پہلے سورج دی پہلی کرن نے توجہ ہے، بسم اللہ پوری توجہ کرنی بھائیان، کوشش کرے ساں جو جناب نے مزاج کے مطابق نوکری ہو جائے۔ کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، طالب علم ہونے کی حیثیت کے نال چند لمحے سونے کا ذکر سونے انداز کرنا چاہتا ہوں۔ کوشش کرے ساں جو نہایت ادب دے نال ڈیوٹی پیش کرا۔ 1443 ہجری دے پہلے سورج دی پہلی کرن نے زمانے دے وچ ایک اعلان کیتا۔ ہائے 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 1443 ہجری دے پہلے سورج دی پہلی کرن نے زمانے دے وچ ایک اعلان کیتا ہے۔ کیڑا اعلان؟ جس بندے دی زبان دا مالک حسین ہے اس تے واجب ہے اپنی زبان کو حرکت ضرور دے۔ 1443 ہجری دے پہلے سورج دی پہلی کرن نے زمانے دے وچ ایک اعلان کیتا ہے۔ زمانے والےو چھوڑ لو، حسین زندہ باد، یزید مردہ باد۔ ہائے ہائے ہونا اچھا نہیں کہہ رہے حسین زندہ باد، ہائے 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 یزید مردہ باد۔ پیر تصور سازی بزرگ بیٹھے ہو، میں دعویٰ کیتے اور ہر دعویٰ دلیل دا محتاج ہے۔ یہی گل ہے نا ذرا، ہر دعویٰ دلیل دا محتاج ہے کہ حسین زندہ باد ہے۔ عزا خان
امام بارگاہ دے دروازے کھل گئے ہیں، حسین دے عاشق سڑکاں آ گئے ہیں، اور اساں جلوس کڈ کے زمانے نو دس دتا ہے جو جلوس جتن والے دا ہوندا ہے ہارن والے دا نہیں ہوندا۔ کیا بات ہے نا، اچھا نہیں ہے، سلامت رہو۔ ایک سلوات پڑھو، میں اپنی نوکری دا آغاز کراں۔ بندے تسی ڈھیر سارے موجود ہو، بلند آواز دے نال سلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات۔ رب العالمین بلّہ کی بات للمتقین بل جنات للمؤمنین ونار للکافرین، پڑھو صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، برعظمت مصطفیٰ صلوات۔ وخلیفته ووارث علم الاولین والآخرین، برعظمت مرتضی صلوات۔ الذی سرتاج ہو علی جیسا۔ کیا بات ہے، تھوڑی خیروں دے امام زمانہ تھانوں بڑے رنگ لاون، پوری توجہ کرنی بھائی جان، جس کا سرتاج ہو علی جیسا، پوری توجہ کرنی بھائی جان، جس کا سرتاج ہو علی جیسا، قدموں کی دھول کیا ہوگی، اینا اچھا بھی خیر ہوئے، اس کے قدموں کی دھول کیا ہوگی۔ بھائیان 4:17 کے اندر دسنا چاہنا جو مقام سیدہ کیا، پوری توجہ کرنی بھائی جان، جس کا سرتاج ہو علی جیسا، اس کے قدموں کی دھول
मेरा दिल चाह रही है 417 बीबी सैयदा की शान शोर तिलावत करा। इजाजत है? बिस्मिल्लाह। इमकान पे हुई है अताएं बतूल की। ओए ओए पूरी तवज्जो करनी भाईजान। इमकान पे हुई है अताएं बतूल की। कुरान में रकम है अदाएं बतूल। क्या बात है? कुरान में रकम है अदाएं बतूल की। अब्बास और हबीब कलंदर पे गौर कर, फिर तो समझ सकेगा दुआएं। जियो क्या बात है? इमाम ज़माना थानू बड़े रंग लावन। सलवात पढ़ो मिलके बाबा से बोला। अर्श से आई सदा ए मेरे प्यारे आबा। हाय हाय हाय। अर्श से आई सदा ए मेरे प्यारे अब्बा। पूरी तवज्जो करनी बजान। इलामा इकबाल का शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम। सारे मिलके बोलो ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इस तेरे हैं की तवज्जो बहुत लुत्फासी। पूरी तवज्जो करनी भाईजान। अर्श से आई सदा ए मेरे प्यारे अब्बास। ये जहां चीज है क्या आज से हम जियो। क्या बात है? सोना इस्तकबाल कीते। अर्श से आई सदा ए मेरे प्यारे अब्बास। ये जहां चीज है क्या आज से हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या आज से हम तेरे हैं। तवज्जो देख अल्लाह ने वादे को निभाया कैसा। मस्जिदे इतनी नहीं जितने अलम। जियो क्या बात है? ना आसानी कर। क्या बात है? जेड़े हाथ चुके न साला कह दे मौत मैं अकबर या। अर्श से आई सदा ए मेरे प्यारे आबा। ये जहां चीज है क्या आज से हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या आज से हम तेरे हैं। देख अल्लाह ने वादे को निभाया कैसा। मस्जिदें इतनी नहीं जितने अलम। क्या बात है? इन्हें अच्छा नहीं कह रो जेड़े हाथ बोलन तो इन्हें इमाम ज़माना कह दे मोहताज ना बना। सलवात पढ़ो मिलके बाबा से बोला। अलम नू वेख के गैरत वाली। हाय हाय हाय। पूरी तवज्जो करनी भाईजान। अलम नू वेख के गैरत वाली। हाँ गैरत वाली। पूरी तवज्जो करनी भाईजान। कल पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर अलम गोशाई दियां महफिल हुई हैं। यही गल है ना जनाब। कल पूरे मुल्क के अंदर अलम गोशाई दियां महफिल
ہوتا کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی آتے ہیں جو علم نو ویکھیے، کچھ بندیاں دی سوچ ہے ایسی جو علم نو ویکھیے تے ساڈا نکاح ٹوٹ جاندا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جو علم نو ویکھیے ساڈا نکاح ٹوٹ جاندا ہے۔ بھائی جان اچھا ایک دن میں بابا ریاض شاہ مرحوم رتو والا دی انہاں دی مجلس بھی سنتا ہا، انہاں مجلس دے وچ فرمایا ہائے او مسلمان تیرا نکاح جیڑا عطا اللہ خان دے مائے سن کے نہیں ٹرٹدا، جیڑا نور جہاں دے گارے سن کے نہیں ٹرٹدا، او کیڑا نکاح ہے جیڑا غازی دے علم نو ویکھ کے ٹرٹ جاندا ہے۔ سلامت رہو، جڑا منکر ویکھے اس دا نکاح ٹوٹ جاندا ہے۔ دسنا چاہتا جڑا مومن ویکھے اس دے نال ہوندا کیا ہے؟ پوری توجہ کرنی بھائی جان، علم نو ویکھ کے غیرت والی، ہاں غیرت والی، علم نو ویکھ کے غیرت والی، علم نو ویکھ کے غیرت والی، جیڑی آکھے جھوک ویندی ہے۔ انہاں ہتھاں دی خیر ہوے، سارے بندے ہاتھ بلند کر کے آکھو نعرہ حیدری۔ سلامت رہو، کیا بات ہے، تواڈی خیر ہوے۔ علم نو ویکھ کے غیرت والی، ہائے ہائے، بجان بہت ہی نفیس شعر تواڈیاں سماعتاں دی نظر کرنا چاہتا، پوری توجہ کرنی بھائی جان، میں کیوں نہ کھاں کائنات دی قیمت دا شعر پڑھنا چاہتا۔ جنت بچ نہیں علم غازی دا، ہوئے 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 ہوئے، جنت بچ نہیں، نتیجہ سننا بھائی جان، نتیجہ سن کے جڑا علماء دے تنوں پر بیٹھے ہو چپ نہ راسی، پوری توجہ کرنی بھائی جان، جنت بچ نہیں علم غازی دا، علم غازی دا، جنت بچ نہیں علم غازی دا، جنت بچ نہیں علم غازی دا، جنت علماء وچ رہندی ہے۔ جیو، کیا بات ہے، ہاں جی خیر، کیا بات، سلامت رہو۔ امام زمانہ تھانوں قاعدہ محتاج نہ بناوے، جنت بچ نہیں علم غازی دا، ہائے ہائے۔ اچھا جڑے علم دا پنجا ہے نا اس دی بڑی فضیلت ہے، یہی گل ہے نا جناب، بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے، پوری توجہ کرنی بھائی جان، بہت پیارا شعر پڑھنا چاہتا، خود رس بن جا اس پنجے دا، ہائے ہائے ہائے، پوری توجہ کرنی بھائی جان، خود رس بن جا اس پنجے دا، خود رس بن جا اس پنجے دا، خود رس بن جا اس پنجے دا، ہر ایک انگلی کون کہہ دیے، کیا بات ہے، تو یاد تجھ سے حیدری، کیا بات ہے، تواڈی خیر ہوے، بس ذرا عزت بھی بڑی تھی تو
मुसीबत भी बड़ी थी। आबाद किस तरह से ये शहर फातमी हुआ, किसकी लगी नजर कि ये घर मातमी हुआ। वो मैं सदके हो जाऊँ चौमा मैं लाख बारी याद
बार दिती सैयदा दे कोई कुछ ना आखे मेरी है कादिए वाह वाह ओ कोई कुछ ना आखे मेरी है कादिए ओ फरमाया पाक नबी सैयदा दे लोकां दे वारस उचारों दिन मंडी पग दी वारस दिए जंगिया ले ओथे आ जख्मी जिगार मोहम्मद दा ओ बिया कताल खदीजा थई उधर वादे बतूल जरा देर तड़पदी ओ मैं सदके उठा बस बेदारों को सोहनी मकान हो गई मां हुसैन दी तन बसर की मैं दुआ मंगदा सिवाय गमे हुसैन तू दुनिया का कोई गम ना देखो जंगी आले सैयदा दे मसाइब नु समझना हर अज़ादार दे वास्ते बहुत जरूरी है क्योंकि सैयदा दे मसाइब तो ही करबला दा आगाज होया है ओ मैं सदके हो जावां रोमना ला गल सानियां खा गई जड्डा दी सैयदा दरबार च बल्लिए ना ओ वेले दी पुत्रा तू अपना चेहरा लुकाए दे मैं सदके हो जावां वाह वाह जड्डा दी दरबार च बल्लिए ना ओ वेले दी पुत्रा तू अपना चेहरा लुकाए दे रोवड़ा ला ए मंजर बने तू में भेरा रोंदे रोंदे नाने दी कब्र ते आ गए ओ इस इलाके आले हसना दे हुसैन हाथ बुलंद करो मैं दुआ मंगदा हुसैन दे मैं इंतजार करेंदा रहा आवाज नहीं आई हुसैन दे जदा मैं झोंक के देखिए ना ता मेरा भेरा हसन रोंदा खड़ा है हुसैन दे मैं समझ गया निका जिया हाथ अब सैयदा दे हट जा मीरा नु मंगण दा वल नहीं आंदा सैयदा दे हट जा मैं जाना नबियां दा सुल्तान जाने रोवड़ा ला हसन नानी दी
دوسرا یہ ہے کہ محمد کمیٹی نے جو ہے وزیر جعفر علامہ وزیر جعفر صاحب کا جن کا تعلق ہے ان کو دعوت دی اور موجہ پروگرام وہ ہمارے اس پروگرام میں شاید معصومین کے لیے نہیں تھا، وہ نہیں آ سکے، تو اس کے لیے معذرت اور شکر گزار ہیں اپنی طرف سے اور سادات کی جلدی سے کمیٹی کی طرف سے شکر گزار علامہ صاحب کا کہ ہم نے انہیں ریکویسٹ کی اور انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں اس پروگرام کے لیے ٹھیک اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں حجت الاسلام علامہ انتصار حسین جعفری صاحب کو کہ وہ آئیں اور ذکر خدائے کو صاحب کریں. نعرہ